मैं प्रदीप सेन को ठिकाने लगाने की नीयत से उसके पीछे लगा हूँ, क्योंकि आप दोनों बहनों के बारे में मुझे गलत इत्तला दी गई थी। लेकिन इस हवेली में पहुंचकर मुझे प्रदीप सेन और दुर्गा दास की पुरस्कार हरकतों से शक गुजरा कि वो दोनों कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों मक्कारी में अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन मैंने चोरी छुपे निगरानी की तो प्रदीप सेन की गैर हाजिरी में दुर्गा दास का ताक़ुब करके इस राज का पता चलाने में कामयाब हो गया और आज उसे शराब के नशे में मदहोश करके यहाँ पहुँच गया। मुझे लगा कि अजरा को रफ्ता रफ्ता मेरी बातों पर एतबार आ रहा है, लेकिन वो फिलहाल एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहती। मुझे भी कोई खास जल्दी नहीं थी, लिहाजा मैंने अपनी बातें जारी रखी। कहा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कल रात दुर्गा दास का ताक़ुब करते यहाँ तक पहुँचने के बाद मैंने आप दोनों की बातें भी सुनी थी। आप दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान आग बबूला होकर दुर्गा दास ने आपकी छोटी बहन को भूखा रखने की धमकी दी थी, जिस पर आपने पसपाई इख्तियार कर ली थी और माजरत भी की थी। मुझे तब पता चला कि आपकी बहन राबिया को भी उन जालिमों ने यहीं कैद कर रखा है। मैंने महसूस किया कि वो अब ज्यादा गहरी दिलचस्पी से मेरी बातें सुन रही है। मैंने पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? लेकिन उसने गुमसुम से अंदाज में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने कहा, आप लोगों की गुफ्तगू से मुझ पर यह भी इंकिशाफ हुआ है कि आपकी वालिदा मोहतरमा अल्लाह के फजलो करम से अभी तक जिंदा हैं, वरना उस खबीस प्रदीप सेन ने तो नशे की हालत में बताया था कि वो खुदा न खास्ता एक हादसे की नजर हो चुकी हैं। मेरी बात सुनकर अजरा के चेहरे पर शदीद तैश के आसार उभरे। बोली, उस मक्कार गीदड़ ने शायद ही जिंदगी में कभी सच बोला हो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी वालिदा जिंदा सलामत हैं। मैंने यकलख्त कहा, अगर वो भी प्रदीप सेन की कैद में हैं तो उन्हें यकीनन तीसरी मंजिल पर रखा गया होगा। क्या आपको इस हवाले से कुछ मालूम है? मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे सोचती रही और फिर बोली, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। हो सकता है उस बदमाश ने मेरी वालिदा को वाकई उसी हवेली में शायद तीसरी मंजिल पर कैद कर रखा हो। मुझे कभी ऐसा कोई इशारा नहीं मिला। मैंने कहा, हो सकता है इन दोनों लोमड़ी सिफत इंसानों ने उनकी मौजूदगी आपसे खुफिया रखी हो। बहरहाल इस मामले की तस्दीक तो मैं अभी कुछ देर में कर लूंगा। आप ये बताइए कि अब तो यकीन आ गया कि मैं आपका हमदर्द और प्रदीप सेन का दुश्मन हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर सोच में डूबी रही, फिर संजीदा लहजे में बोली, अगर आप अपने दावे के बरक्स प्रदीप सेन के दोस्त हैं और उसकी ईमा पर किसी शैतानी इरादे से यहाँ आए हैं, तो हकीकत ये है कि मैं कितनी भी मज़ाहमत कर लूं, जान पर खेल जाऊं, आपको मनमानी से नहीं रोक सकती। मुझे बेबस करने के लिए तो प्रदीप सेन की तरह मेरी बहन और माँ से बदसलूकी की धमकी ही काफी है। ऐसे में मेरे पास आपकी बातों पर यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं, और अगर आप वाकई हमारे हमदर्द हैं तो ताक़यामत मैं आपकी ममनून व एहसानमंद रहूंगी। मैंने कहा, आप ये बातें फिलहाल भूल जाएं और बस इतनी मेहरबानी करें कि मेरी नेक नियति पर यकीन रखते हुए जैसा मैं कहूँ उस पर अमल करें। मैं आप सबको यहाँ से छुड़ा कर ले जाने के इरादे से आया हूँ और आप बखूबी जानती हैं कि उसके लिए मुझे आपका मुकम्मल एतमाद और एतबार दरकार है। वो मेरी बात सुनकर पहले पुरजोश दिखाई दी, फिर खोए खोए से लहजे में बोली, क्या आप वाकई हमें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? प्रदीप सेन के पास खतरनाक बदमाशों की पूरी फौज है। वो आपको कत्ल करके यहीं किसी गोशे में दफन कर देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने कहा, मैं इस मकसद के लिए सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार हूँ और मुझे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन है। ताहम मैं बखूबी जानता हूँ कि आप सबको रिहाई दिलाने की मुहिम कितनी खतरनाक है, बल्कि जानलेवा हो सकती है। मगर मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ, क्योंकि किसी मजलूम को जालिम के शिकंजे से आजाद करवाने की कोशिश में जान दे देना मेरे नजदीक बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी, और मैं वादा करता हूँ कि मेरे जीते जी कोई आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं जैसे जैसे अपनी बात कहता गया, अजरा के चेहरे के तासुरात बदलते गए। उसने बमुश्किल जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, मुझे यूं लग रहा है जावेद साहब, जैसे मैं कोई सुहाना सपना देख रही हूँ जो आंख खुलते ही तहलील हो जाएगा। मैं नहीं जानती कि आप हमें यहाँ से आजादी दिलाकर ले जा पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर इस कोशिश के दौरान में हमारी जानें भी चली जाएं तो मुझे परवाह नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी बहन और माँ की सलामती की खातिर ये सब जुल्म और ज्यादती सहती आई हूँ, वरना कब की अपनी जान ले लेती। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने पूछा, वैसे आपको यकीन है ना कि प्रदीप सेन का वो बिज्जू दुर्गा दास बेदार होकर आपके पीछे पीछे तो यहाँ तक नहीं पहुँच जाएगा? मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। कहा, आप फिक्र न करें, मैं उसका पक्का इंतजाम करके आया हूँ। अचानक वो जोशीले लहजे में बोली, तो फिर इंतजार किस बात का है? कुफल खोलें और हमें यहाँ से आजादी दिला दें। मैंने कहा, बदकिस्मती से आज की रात ये मुमकिन नहीं है, मुझे कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, जबकि प्रदीप सेन बल्कि आपकी शहर वाली हवेली में छुपाई हुई एक इंतहाई अहम चीज भी साथ लेनी होगी जो मेरे पास आपकी अमानत है। मेरी बात सुनकर वो चौंकी। बोली, मैं समझी नहीं,
आप कौन सी अमानत की बात कर रहे हैं जावेद साहब? मैंने कहा शायद आपके इल्म में ना हो, आपके मरहूम वालिद की तमाम जायदाद की कानूनी दस्तावेजात प्रदीप सेन के कब्जे में थी, जिन्हें उसने शहर वाली हवेली की ख्वाबगाह की खुफिया तिजोरी में छुपा रखा था। महज इत्तेफाकन वो मेरे हत्थे चढ़ गई थी और मैंने उन्हें वहीं एक महफूज जगह छुपा रखा है। अगर मैं वाकई तुम लोगों को आजाद करवाने में कामयाब हो जाऊं तो उन दस्तावेजात की मदद से तमाम जायदाद वापस तुम लोगों को मिल सकती है। मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी किसी कैफियत में चंद लम्हों तक मुझे घूरती रही। फिर उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा, क्या आपको यकीन है कि वो वाकई मेरे बाबा की जायदाद की दस्तावेजात हैं? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैंने पूरी तवज्जो से जायजा लिया था। उन 3 में से एक झील पार वाक़े जागीर, दूसरी गोटी शहर में वाक़े 4 हवेलियों और तीसरी चावलों की सफाई के इस कारखाने की कानूनी मिल्कियत की दस्तावेजात हैं। मैंने उनकी वसीयत भी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम जायदाद शरई तरीके से अपने बेटों और दोनों बेटियों में तकसीम करने की हिदायत की है। आपके सबसे बड़े भाई का नाम शौकत अली है और उससे छोटे का नाम शफकत अली है ना? ये सुनकर वो चंद लम्हों के लिए गोया मुंजमद होकर रह गई। फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आए और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। उसे सब्र की तलकीन का भला फायदा भी क्या होगा। बाप और जवान भाइयों की मौत का सदमा बर्दाश्त करना इतना आसान तो नहीं। उसके दिल पर लगे जख्म इतने गहरे हैं कि शायद आखिरी सांस तक मुंदमिल न होने पाए। आंसुओं से कम वक्ती तस्कीन तो मिल जाएगी बेचारी को। अजरा को इस जज्बाती भोंचाल से संभलने में थोड़ी देर लगी। उसकी सिसकियां बतदरीज धीमी पड़ने के बाद बिलाखिर थम गईं और उसने मेरी तरफ देखते हुए फौलादी अज़्म के साथ कहा, आप हमें प्रदीप सेन के शिकंजे से छुड़ा कर ले जाने के लिए यहाँ आए हैं ना जावेद साहब? मैं इस नेक इरादे के लिए आपकी एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं उस खूंखार दरिंदे को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाए बगैर यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं रखती। इस कैद खाने से निकालने के बाद आपको मुझे प्रदीप सेन से अपने खानदान की बर्बादी का इंतकाम लेने की मोहलत देनी पड़ेगी। मैंने धीमे लहजे में कहा, प्रदीप सेन बिलाशुबा बदतरीन सजा का मुस्तहिक है, लेकिन हमें अभी बेहद संगीन आजमाइशें दरपेश हैं। मेरे नजदीक आप तीनों को सही सलामत यहाँ से ले जाना पहली तरजीह है। हाँ, इस दौरान मैं प्रदीप सेन को ठिकाने लगाने का मौका मैसर आया तो मेरा वादा है कि मैं पहला मौका आपको दूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो अनकरीब अपने अंजाम से हमकनार होकर रहेगा। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप उस वक्त तक सब्र तहम्मुल से इंतजार करें और यहाँ से किसी भी वक्त फरार होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। अजरा ने जवाब में इकरार में सर हिलाया। बोली, अब मैं आप पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हूँ। बराह करम कुफल खोल कर कमरे में आ जाएं ताकि हम बैठकर इत्मीनान से मजीद बात कर सकें। आपका इस तरह बाहर खड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसकी तायद की और कुंजियों का गुच्छा संभाल कर अंदरूनी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जायजा लेने पर अंदाजा हुआ वो कुफल निस्बतन ज्यादा बड़ा और मजबूत है। मैंने अपने हाथ में मौजूद गुच्छे का जायजा लिया तो साफ लगा कि कोई भी कुंजी इस कुफल के हजम से मुताबिकत रखती है। ताहम मैंने उसके बावजूद महज हुज्जत तमाम करने की नीयत से बारी बारी तमाम कुंजियां उस कुफल में दाखिल की, लेकिन कोई कारआमद साबित न हुई। मैं मायूसी के आलम में वापस खिड़की की तरफ आ गया जहां अजरा बेताबी से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। मैंने उसकी सवालिया नजरों का नफी में सर हिलाकर जवाब दिया। कहा, कुंजियों का ये गुच्छा मैंने दुर्गादास से हथियाया है, लेकिन इस गुच्छे में आपके कमरे के दरवाजे पर जड़े कुफल की कुंजी मौजूद नहीं। यहाँ कयास लगाया जा सकता है कि उस कुफल की कुंजी प्रदीप सेन सिर्फ अपने पास रखता है और इस मामले में उसे अपने वफादार कुत्ते दुर्गादास पर भी एतबार नहीं है। अजरा ने जवाबन मायूस लहजे में कहा, मेरा ख्याल है आपका अंदाजा दुरुस्त है, क्योंकि मेरे कमरे में सिर्फ प्रदीप सेन आता है। दुर्गादास ने कभी अंदर कदम नहीं रखा, लेकिन मेरा कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, चलो अच्छा हुआ ये हकीकत हमें अभी पता चल गई। किसी नाजुक मौके पर ये इंकिशाफ होता तो हम मुश्किल में भी गिरफ्तार हो सकते थे। मेरा ख्याल है इस कमरे और गालिबन आपकी छोटी बहन के कमरे की कुंजी भी प्रदीप सेन सिर्फ अपनी तहवील में रहने वाले उस बड़े गुच्छे में रखता है जिसमें गोटी शहर वाली हवेली की कुंजियां भी हैं। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने पर उसके कब्जे में मौजूद कुंजियां भी काबू की जा सकती हैं, जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। फिलहाल हम यहीं खड़े रहकर बात कर सकते हैं। अजरा ने मेरी बात सुनकर बादल नखास्ता ताइद में सर हिलाया और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, मैं ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकती कि हम कितने अरसे से इस कैद में हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया कि प्रदीप सेन नामी वो शैतान हमें अपनी कैद में रख कर क्या मकसद हासिल करना चाहता है। वो गलीज किरदार मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पहले ही मुझे बार बार बर्बाद कर चुका है और उसे मेरी जात में इतनी दिलचस्पी नहीं हो सकती कि मुझे नामालूम मुद्दत तक यहाँ कैद रखने की मुसीबत अपने गले में डाले रखे। मैंने उसका एक एक लफ्ज गौर से सुना और कहा,
آپ کے اس سوال کا جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ لاکھوں کی اس جائیداد کا قانونی مالک بننے کے لیے پردیپ سین آپ سب کو زندہ رکھنے پر مجبور ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے مرحوم والد رائے احمد علی کی تمام جائیداد پر قابض ضرور ہے، لیکن تمام سرکاری کھاتوں میں وہ سب کچھ اب بھی آپ کے والد کے نام ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی پردیپ سین کے قبضے کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن اب نہیں تو 2-4 سال بعد کسی طرح یہ بات کھل گئی کہ اس جائیداد کا اصل وارث اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کا کوئی دعوے دار بھی موجود نہیں ہے، تو پردیپ سین کو بے دخل کر کے خود سرکار وہ جائیداد اپنی تحویل میں لے لے گی اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وہ ششدر سی نظروں سے مجھے گھورتی رہی، پھر قدرے تیز لہجے میں بولی، لیکن وہ ہمیں زندہ رکھ کر بھی میرے والد کی جائیداد کا قانونی مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اس تمام جائیداد کی قانونی وارث میری بہن، میں اور میری والدہ ہیں، اور ہم جان تو دے سکتی ہیں لیکن پردیپ سین کو اس جائیداد کا مالک نامزد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا میں ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کٹھن کام کس طرح سر انجام دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسے بدعنوان اعلی سرکاری اہلکار کی تعیناتی کا منتظر ہو جو اس جائیداد میں حصے دار بننے کے لیے جعلسازی کے ذریعے پردیپ سین کو جائیداد کا مالک بنا دے۔ بکاؤ سرکاری اہلکار جعلی گواہوں کی مدد سے قانونی دستاویز جاری کر سکتے ہیں کہ آپ تینوں نے اپنی تمام جائیداد پردیپ سین کو فروخت کر دی ہے، اور اس دستاویز پر آپ تینوں کے اصلی دستخط موجود ہوں گے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، پردیپ سین ریاستی اسمبلی کا ممبر بننے کی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ حکومت میں شامل ہو کر یہ سب کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ مجھے لگا کہ میری باتیں سن کر عذرا کافی پریشان بلکہ خوفزدہ سی ہو گئی ہے، تاہم میں نے صورتحال کی سنگینی جتانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ کہا ویسے وہ ایک اور طریقے سے بھی آپ کی خاندانی زرعی جائیداد سے کئی گنا مالی فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تو کوئی قانونی طور پر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میری بات سن کر عذرا چونکی اور حیرانی سے پوچھا، وہ کیسے جاوید صاحب؟ میں نے کہا آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، آپ کے والد کی جاگیر شہر سے قریب اور جھیل کنارے واقع ہونے کی وجہ سے رہائشی آبادی کے لیے بھی نہایت موزوں ہے۔ پردیپ سین نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ وہ تمام زرعی اراضی کو چھوٹے قطعات کی شکل دے کر فروخت کر دے گا اور اس مقام پر اپنی ماں کے نام پر ایک نئی رہائشی بستی سنیتا نگر آباد کرے گا۔ اس طرح ایک طرف تو اسے زرعی اراضی کے مقابلے میں کئی گنا دام ملیں گے، تو دوسری طرف آپ کے خاندان کی جائیدادوں کے سینکڑوں مالک بن جائیں گے، جنہیں قانونی کارروائی کے ذریعے بے دخل کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہوتے ہی پردیپ سین آپ تینوں سے پیچھا چھڑانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ وہ یہ سب سنتے ہوئے حیرانی اور پریشانی سے میرا منہ دیکھتی رہی، پھر وہ لڑکھڑاتی سی آواز میں بولی، یہ تو واقعی بہت خطرناک منصوبہ ہے، جس سے وہ واقعی ہماری زرعی اراضی ٹھکانے لگا کر لمبا مال سمیٹنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسے یہ سب کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ایسا کرنے میں کافی وقت لگے گا، اللہ نے چاہا تو اس سے بہت پہلے میں آپ دونوں بہنوں اور آپ کی والدہ کو یہاں سے منتقل کر چکا ہوں گا، اور اس دوران میں مناسب موقع ملتے ہی پردیپ سین کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے آپ کے بلند ارادوں پر شک نہیں ہے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پردیپ سین سے ٹکرانا آسان نہیں۔ ہم تک پہنچنے کے لیے درکار کنجیاں حاصل کر لینا ہی تو کافی نہیں ہے۔ اس کے خونخوار کارندے یقیناً بندوقیں سونتے اس جگہ کے چپے چپے کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش میں ہم سب زندگی کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ کے یہ سب خدشات وزن رکھتے ہیں اور بلا شبہ یہ کوشش جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن کیا صرف موت کے ڈر سے آزادی کی جد و جہد کا ارادہ ہی ترک کر دیا جائے؟ میں آپ کو فی الوقت یہی یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ تینوں کی آزادی کے لیے میں جان کی بازی لگا دوں گا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بولی، لیکن آپ تنہا اتنے سارے پیشہ ور قاتلوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا میں نے زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اگر آپ کو اپنے مقصد کی سچائی کا یقین ہو اور آپ اسے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہوں تو خالق حقیقی بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کسی بھی مارکے میں صرف افرادی قوت کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ اگر پوری تیاری اور منظم حربی حکمت عملی سے مقابلہ کیا جائے تو اکیلا جنگجو اچھی خاصی فوج پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے سوالیہ نظروں سے عذرا کی طرف دیکھا اور پھر قدرے شوخ لہجے میں کہا، ابھی کچھ دیر پہلے آپ اصرار کر رہی تھیں کہ پردیپ سین کو اپنے ہاتھوں سے ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ اگر مجھے اکیلے ہی یہ جنگ لڑنی ہے تو پھر غالب امکان ہے کہ یہ نیک کام بھی میرے ہی ہاتھوں انجام پائے گا۔ یہ سن کر عذرا نے تڑپ کر کہا، نہیں، یہ ظلم مت کیجیے گا، اسے میں ہی جہنم میں پہنچاؤں گی اور اس کے کارندوں کے خلاف بھی آپ کے شانہ بشانہ لڑوں گی۔
मैंने खुश होकर कहा, ये हुई ना बहादुर बाप की बहादुर बेटी वाली बात। ये बताएं कि क्या आपको पिस्तौल या रिवॉल्वर चलाना आता है? उसने नीम गर्म जोशी के साथ कहा, मैंने कई बार अपने अब्बू का पिस्तौल और शौकत भाई का रिवॉल्वर चलाया है और मुझे उनको लोड करना भी आता है, लेकिन मेरा निशाना बहुत बुरा है। भारी भरकम हथियार से गोली चलने के झटके से हाथ हिल जाता है और गोली हदफ से दूर कहीं जा लगती है। इसलिए मैं सिर्फ हवा में गोलियां चलाती थी ताकि अपने अनाड़ीपन में किसी की जान न ले लूं। आखिरी जुमले तक आते आते उसके लहजे में शर्मिंदगी भर गई। मैंने उसकी कैफियत पर अपनी हंसी काबू में रखी। मैंने कहा, पिस्तौल या रिवॉल्वर से ठीक निशाना लगाना तो अच्छे खासे तजुर्बाकार लड़ाकों के बस की बात भी नहीं होती। माहिर निशानाबाज बनने के लिए तो तवील मश्क और तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। ताहम मैं आपको कुछ गुर की बातें सिखाकर इस काबिल जरूर बना सकता हूँ कि आप करीब से अपने हदफ को मार गिरा सकें। ये सुनकर वो खुश हो गई, लेकिन फिर फौरन ही पजमुर्दा से लहजे में कहा, लेकिन मेरे पास गन आएगी कहाँ से? आप अपना पिस्तौल या रिवॉल्वर मुझे दे देंगे तो खुद निहत्ते हो जाएंगे। मैंने हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें, आप तक हथियार पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मौका मिलते ही लोड पिस्तौल आप तक पहुंचा दूंगा। उसे आप अपने पास छुपा कर रखना और मुनासिब मौका देखकर दुरुस्त निशाना लगाने की जरूरी मशक़ें करती रहना। बल्कि पिस्तौल पर दुरुस्त गिरफ्त और नाल को लर्जिश के बगैर सीधा रखने की एक दो अहम मशक़ें तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मेरी बात पर उसने नफी में सर हिलाया। बोली, पहले आप वो पिस्तौल तो मुझ तक पहुंचाएं जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे पहले तो मुझे खुद को उस भारी हथियार के वजन से मानूस करना पड़ेगा, मगर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं बहुत जल्दी महारत से पिस्तौल चलाना और दुरुस्त निशाना लगाना सीख जाऊंगी। मैंने कहा, बस थोड़ा इंतजार कर लें, मैं आपकी फरमाइश पूरी कर दूंगा और पिस्तौल के भारी भरकम होने की भी फिक्र न करें। मैं विलायती पिस्तौल आपके हवाले करूंगा जो देसी साख्ता पिस्तौल से वजन में काफी हल्का होता है और गोली चलाने पर झटका भी ज्यादा शदीद नहीं होता। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। मैंने कहा, प्रदीप सन अगर कल भी वापस ना आया तो गालिब इम्कान है कि मैं कल रात ही आपके पास पहुंच जाऊं। मेरी कोशिश होगी कि वादे के मुताबिक लोड पिस्तौल भी साथ लाऊं, वरना फिर मुझे यहाँ आने में एक दो दिन मजीद लग सकते हैं। दुर्गादास तो मुफ्त की विलायती शराब के लालच में कदरे आसानी से झांसे में आ गया था। प्रदीप सेन पर खासी एहतियात से दाव लगाना पड़ेगा और साथ साथ दुर्गादास का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अजरा ने खासे जज्बाती लहजे में कहा, जी हाँ, आप जो भी करें खूब देखभाल कर करें। आपने मेरे दिल में आजादी की उम्मीद जगा दी है। नाकामी की सूरत में बहुत दुख होगा। मैंने कदरे शरारती लहजे में कहा, फिक्र न करें मोहतरमा, मैं सरधड़ की बाजी लगा दूंगा, क्योंकि आपको तो सिर्फ दुख होगा। नाकामी की सूरत में मेरी तो अगले जहान रुखसती यकीनी हो जाएगी। मेरे लहजे में मौजूद शोखी ने उसे खासे तनाव में होने के बावजूद हंसने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा, बस अब इसी तरह उम्मीद बरकरार रखते हुए मेरी कामयाबी की दुआ मांगती रहें। मैं अब चलता हूँ। मैं फिलहाल आपकी बहन के पास जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहता। प्रदीप सेन के कब्जे से अंदरूनी कमरों की कुंजियां हाथ लग जाएं तो मैं आपको साथ लेकर उसके पास जाऊंगा। फिलहाल तो मैं पहले तीसरी मंजिल पर जाकर आपकी वालिदा को तलाश करने की कोशिश करूंगा। बज़ाहिर उनकी वहां मौजूदगी का इम्कान कम है, लेकिन शायद काम बन जाए। अजरा ने मेरी बात सुनकर असबात में सर हिलाया। तब मैंने मजीद कहा, आप जैसी समझदार खातून को शायद इंतबाह की जरूरत तो नहीं, मगर फिर भी एहतियातन दरखास्त करूंगा कि दुर्गादास या प्रदीप सेन को आपके रवैये या बर्ताव से सूरत हाल में किसी तब्दीली का एहसास नहीं होना चाहिए। खुसूसन प्रदीप सेन इंतहाई खुर्रांट इंसान है, वो फौरन भांप जाएगा कि कुछ दाल में काला है। अजरा ने पुरएतमाद लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, मैं उसे शक का मौका नहीं दूंगी, मगर आप अब मजीद देर न लगाएं और ऊपर वाली मंजिल का जायजा लें। खामखा दिल में उम्मीद जाग उठी है कि शायद मेरी अम्मी जान भी यहीं हमारे आसपास मौजूद हों। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने कमरे से निकलते हुए तसल्ली कर ली कि अपनी वहां आमद के कोई आसार नहीं छोड़े हैं। बैरूनी दरवाजे को मुकफ्फल करके मैंने टॉर्च रोशन कर ली और राहदारी में आगे बढ़ा। राबिया की असीरगाह का बैरूनी दरवाजा मुकफ्फल था। मैं उसे नजरअंदाज करके राहदारी के आखिरी सिरे पर जा पहुंचा। वहां बाएं हाथ पर वाक़े एक जीना मौजूद था जो गहरे पड़ते अंधेरे की वजह से करीब पहुंचने से पहले दिखाई नहीं देता था। मैंने जीने की सीढ़ियों पर टॉर्च की रोशनी मारी तो पहली ही नजर में अंदाजा हो गया कि ऊपर जाकर अजरा और राबिया की वालिदा को तलाश करना वक्त जाया करने के मुतरादिफ है।
کیونکہ سیڑھیوں پر گرد و غبار کی دبیس تہ جمی ہوئی تھی اور اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ شاید سالہ سال سے کسی نے اس زینے پر قدم رکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر بالفرض میں قسمت آزمائی کے لیے اوپر والی منزل پر چلا بھی جاؤں تو زینے پر جمی گرد میں میرے قدموں کے انتہائی واضح اور گہرے نشانات بن جائیں گے، جنہیں مٹانا کسی طرح بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ میں یہ خطرہ مول لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا وہیں سے پلٹ آیا۔ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو درگا داس بدستور گہری نیند میں مست نظر آیا۔ میں نے اسے دھکیل کر سیدھا لٹایا اور کنجیوں کا گچھا اسی جیب میں ڈال دیا جہاں سے نکالا تھا۔ میں الصبح جاگا تب بھی وہ سوتا دکھائی دیا۔ میں لباس بدل کر راج شیکھر اور اس کے حواریوں کے پاس سر کھپانے چلا گیا۔ میں نے اس روز انہیں جدید جسمانی حربی طریقوں پر لیکچر سے نوازا اور پھر راج شیکھر کو ریفری بنا کر باری باری 3 جوڑوں کو آپس میں بے دریغ لڑانے کے بعد حملے اور دفاع میں ان کی غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد میں نے ان سب کا دوڑنے کا مقابلہ کروایا۔ پہلے مجھے ان بدماشوں کو کمانڈو ٹریننگ دینے کے اس ڈھکوسلے سے الجھن محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مزہ آنے لگا تھا۔ کمانڈو ٹریننگ کے مختلف طریقے اور مراحل ایجاد کرنے کے ذریعے مجھے اپنی تخلیقی صلاحیتیں آزمانے کا موقع مل رہا تھا۔ خصوصاً میدان جنگ میں کمانڈوز کے مخصوص حربے سوچنا مجھے خود اپنے لیے چیلنج سے بھرپور لگتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ اس بہانے میری ذہنی استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریننگ کے دوران میں میرا زیادہ زور ہمت اور جرأت سے ناممکن کو ممکن بنانے کے جذبے پر ہوتا تھا، اور میں اس بہانے رنگ روٹوں سے خوب خون پسینہ ایک کرواتا، اور اسی بہانے میری بھی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی۔ میں حویلی پہنچا تو باورچی خانے میں چندو کو تنہا ناشتہ بنانے میں مصروف پایا۔ میں نے اسے تھپکی دے کر حوصلہ افزائی کی۔ اس نے مقامی زبان اور اشاروں کی مدد سے بتایا کہ اس کی طرف سے خاصی زور آزمائی کے باوجود درگا داس بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے اشارے سے ہی بتایا کہ درگا داس نے رات کو کافی چڑھا لی ہے، اس لیے اس کا فی الحال جاگنا مشکل ہے۔ اس پر اس نے کسی نہ کسی طرح اپنا یہ خوف ظاہر کیا کہ آج پردیپ سین کی واپسی کا امکان ہے۔ اس نے درگا داس کو اس حالت میں دیکھ لیا تو سخت ناراض ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں سب سنبھال لوں گا، اور اسے 10 روپیہ تھما کر میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ چندو کا مہیا کردہ ناشتہ کرنے کے بعد میں درگا داس کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ مردہ کتے کی طرح منہ کے بل بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ بالآخر دوپہر کے قریب میں نے ہی اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ درگا بھیا اٹھ جاؤ، سورج سر پر آ گیا ہے، ناشتہ کر لو۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا کر بولا، او ہو، یہ کیا ہوا؟ میری آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ اتنی گہری نیند تو مجھے پہلے کبھی نہیں آئی۔ میں نے کہا، یہ سب طرح طرح کی کاکٹیلز کا کرشمہ ہے درگا داس بھیا۔ بہرحال میں نے تمہیں اس لیے جگایا ہے کہ پردیپ سین کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر پردیپ سین میری غیر موجودگی میں آ بھی جائیں تو انہیں بتانا کہ میں گاڑی کے انجن کا چھوٹا سا مسئلہ حل کروانے گوٹی گیا ہوں، اور شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میری بات سن کر درگا داس نے لمبی سی انگڑائی لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بولا، مجھے یقین ہے کہ وہ کل سے پہلے نہیں آئیں گے۔ اگر وہ آ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر مجھ سے ناراض نہیں ہوتے۔ ویسے آپ نے کل رات واقعی کمال کی شرابیں پلائی تھیں، ایسا شاندار نشہ ہوا کہ لگ رہا تھا کہ میں سورگ میں گھوم رہا ہوں، اور اتنی سکون بخش نیند بھی مجھے زندگی میں پہلی بار آئی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تمہیں واقعی مزہ آیا ہے۔ چلو آج رات پھر محفل جمائیں گے، میں گوٹی سے کھانے پینے کی نمکین چیزیں اور مزید کاجو اور پستے وغیرہ لے آؤں گا۔ وہ خوش ہو کر بولا، ٹھیک ہے، میں بھی جلدی سارے کام نپٹا لوں گا۔ درگا داس نے پردیپ سین کی کم از کم ایک دن مزید غیر حاضری کی جو خوشخبری سنائی تھی، اس نے گوٹی کی طرف جاتے ہوئے میرا سفر خوشگوار بنا دیا۔ ساتھ ہی یہ ادراک بھی مسرور کن تھا کہ نشے کی غیر معمولی شدت سے درگا داس میرے اندیشے کے مطابق مشکوک نہیں ہوا، بلکہ میری طرف سے دعوت ملے بغیر ہی آج رات پھر ویسے ہی عیش و نشاط کی محفل سے لطف اٹھانے کا خواہاں ہے۔